अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मोस्ट वेलकम, मरहबम बिकुम। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 250 से लेके 251 तक, 250 से लेके 251 तक लफ्ज़ बलस और रवानी का साथ पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। लफ्ज़ बलस पढ़ते हैं। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. आज का हमारा सबक नहीं था। नए सबक में और नए अंदाज के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।